नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला पारा सूरह बकरा है। 14 रुकू हमारे हो गए, 15वां रुकू और 122 आयत हमने शुरू करनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इसराईल अस्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो नेमती अल्लाती, मेरी नेमत को उस अन्नमतु अलैकुम जो मैंने इनाम की तुम पर, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने फजीलत दी तुमको जहान वालों पर। वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या, डरो उस दिन से जब कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी। वला युक़बल मिन्हा अदलुन, ना ही कोई मुआवज़ा कबूल किया जाएगा। वला तनफ़उ शिफ़ा, ना ही कोई सिफारिश नफ़ा देगी। वला हुम युनसरून, और ना ही वो किसी किस्म की मदद किए जाएंगे। ये पूरी आयत आप पीछे पढ़ चुके हैं, पूरी डिटेल मैंने इसमें आपको बता दी थी। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, जब आज़माया हज़रत इब्राहीम को रब्बुहु, उसके रब ने, बिकलिमातिन चंद बातों से, फ़ातम्महुन पस उसने उनको पूरा किया। काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, बेशक मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। काला, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी उम्मत का क्या होगा। काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा वादा ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा। हज़रत इब्राहीम को चंद बातों से आजमाया। एक तो ये कि जिस घर में पैदा हुए वो उसका बाप बुत बनाते थे और बेचते भी थे, बनाते भी थे और बेचते भी थे। अब जब वो थोड़े से बड़े हुए, पहले सबसे रवायात में ये भी है कि जब थोड़े से बड़े हुए तो रोज़ीना लगना होता था, तो हज़रत इब्राहीम उन्हें लेके गए, वो उनके वालिद रोज़ीना लगवाने के लिए। तो नबियों को अल्लाह ने शुरू से ऐसी एक चीज़ दी होती है, वो जो भी दाखिल होता था ना, तो वो सर झुका के दाखिल होता था बादशाह के दरबार में, तब रोज़ीना लगता था। इन्होंने दाखिल होते पहले अंदर पाँव रखा, तो बादशाह ने गुस्से में आके नहीं लगाया रोज़ीना ना, तो बाप को गुस्सा भी आया। घर आके उसने मास किया, ये देख तेरे बेटे ने क्या करतूत किया कि सर रोज़ीना नहीं लगा। पहली आज़माइश यहाँ आई। उन्होंने कहा कि जब रिवायात में लिखा हुआ है, ये हदीस का नहीं है वाक़या, तो उन्होंने, माँ ने कहा कि जब मेरे पेट के अंदर था मुझे बुतों के आगे नहीं झुकने देता था, ये खुद कैसे झुकता, हज़रत इब्राहीम के बारे में। और अब यह कि जब जवान हुए देखा कि बुत इस तरह बाप बनाता है, बाप ने भेजा जाओ बुत बेच के आओ, तो वो बेचने निकले। तो कहने लगे कौन लेगा इसको जो नफ़ा देना नुकसान दे। अब लोगों ने घर आके बाप को बता दिया कि तेरा बेटा तो यूँ कर रहा है। तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया। बाप को कहा कि मेरे से अलग हो जा वरना मैं तुझे संसार कर दूँगा, यानी तो मेरे बुतों की इस तरह तौहीन कर रहे तो अलग हो जा। उन्होंने कहा ठीक है मैं अलग हो जाता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं हदायत की बख्शिश की दुआ मांगता रहूँगा। ये क्या कि आप अलग हो गए थे। फिर उसके बाद कहा कि जब पैदा हुए हज़रत इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम को आजमाया गया ना, जब हज़रत इस्माइल और पैदा हो गए तो वो शौकन होती हैं, जो भी हो उन्हें नहीं बर्दाश्त हुआ सारा से। उन्होंने कहा कि इसे ना छोड़ रहे हैं, कहीं छोड़ रहे हैं इनसे। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि नबी अबू के आबादी में छोड़ दिया। जब छोड़ने गए हैं 3 दिन का खाने पीने का सामान साथ लिया, कहा था मुँह से बोलना कुछ नहीं है। अब जब वो बच्चे को हज़रत हाजरा को वहाँ छोड़ के आ रहे हैं, तो हज़रत हाजरा परेशान हो गए कि यहाँ बेआबो की आबादी, कोई इंसान कुछ नहीं है वहाँ पे, तो छोड़ के जा रहे हैं। तो कहते हैं हमें किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं। आप चुप रहे। 2-3 दफ़ा पूछा, फिर खुद ही हज़रत हाजरा ने कहा कि अल्लाह का हुक्म था। कहा हाँ। कहा फिर मैं राज़ी हूँ, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो ज़मज़म का वाक़या वही आपको पता ही है कि उन्हें प्यास लगी, शिद्दत की भूख से तड़प रहे थे, और हज़रत हाजरा तलाश में गई हैं इधर उधर तलाश के लिए कि कहीं से पानी मिल जाए, क्योंकि ख़ुद भी वो फीड करवाती थी, उनके पास कुछ नहीं था, फाका था। जब सफ़ा मरवा में जहाँ हम सही करते हैं, ये उन्हीं की सुन्नत है, तो वहाँ जब दौड़ते हुए 7वें चक्कर पे वापस आई, तो बाज़ रवायात में हज़रत जिब्राइल ने आके अपना पर मारा, चश्मा फूटा। लेकिन अक्सर ये है कि आप एरिया रगड़े थे भूख से, तो एरिया रगड़ने से चश्मा फूट पड़ा। और इतना पानी रुक नहीं रहा था। उन्हें मंडेर भी बना दी सारी, लेकिन पानी नहीं रुका। फिर एकदम कहा ज़मज़म ठहर जा, फिर वो रुक गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो ज़मज़म ना कहती तो पता नहीं कब तक ये पानी कहाँ कहाँ जारी हो जाता है, लेकिन अल्लाह की यही हिकमत थी कि ज़मज़म कहा। और फिर वहाँ पानी के आसार नज़र आए। हज़रत इब्राहीम जब छोड़ने गए थे, हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला लोगों के दिल इसकी तरफ माइल कर देना। अब जो पानी नज़र आया, परिंदे उड़ रहे हैं वहाँ पे, तो काफ़िला गुजरा बनी झुरम का, उन्होंने देखा कि यहाँ जो परिंदे उड़ रहे हैं ज़रूर पानी होगा। वो अंदर आए और देखा तो वहाँ हज़रत हाजरा थी वहाँ पे। तो उनसे पूछा कि हम यहाँ रह सकते हैं। उन्होंने कहा मैं इजाज़त दिए बगैर नहीं बताऊँगी।
پھر اجازت ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ رہ سکتے ہیں وہاں وہ آباد ہو گئے۔ اسی قبیلے سے حضرت اسماعیل کی انہی کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد جب جوان ہوئے ہیں پھر حضرت ابراہیم کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بیٹے کی قربانی کر دو، کیونکہ انہوں نے دعائیں مانگی تھی کہ ایسا مجھے اولاد دینا جو دین کا وارث ہو۔ اب وہ جو اس قابل ہو گیا کہ دین کے وارث ہو سکے، کہا قربانی دے دو۔ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا حضرت ابراہیم کے دل میں میری محبت پر بیٹے کی محبت غالب تو نہیں ہو گئی۔ تو انہوں نے فوراً ہی اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی اراک فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا ان اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فماذا تامر، تیری کیا رائے ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ، اے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کیجئے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لی کہ باپ کی شفقت غالب نہ آ جائے، بیٹا کی آنکھیں میرے ساتھ ملیں تو وہ نہ ایک دم اس کے دل میں کچھ خیال نہ آ جائے۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے چھری پھیر دی۔ اب چھری پھیریا جب تو آنکھیں کھولیاں، دیکھا تو حضرت اسماعیل پاس کرے ہنس رہے ہیں اور اس کی جگہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے اس وقت قربانی اس طریقے سے قبول کر لی، کہا کہ تو نے صدقت رو، یا تو نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے تو اللہ کو مان لیا۔ تو یہ سب باتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا۔ جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ آزماتی ہے نا تو پہلے نہیں بتاتے کہ تمہیں کیا اجر ملے گا، جب وہ آزمائے جا چکے ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، پھر بتایا جاتا ہے یہ اجر ملے گا۔ تو پھر بعد میں بتایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اللہ نے کہا کہ تجھے لوگوں کا ایمان بنانے والا ہوں، تو خوشی میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ان کو۔ سوچیں ذرا آپ اس وقت بھی کیا خیال ہے، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، مجھے تو امام بنا دیا، یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے کہا ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، جو تیری طرح فرما بردار ہو جائے گا، میرے ہر حکم کے آگے سر جھکا دے گا، اس کو تو میرا وعدہ پہنچے گا، لیکن ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت آدم کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، ورنہ جو ظالم ہے، جو انکار کرنے والا، وہ دوزخ کے ساتھی ہوں گے۔ اب آگے اس جلن البیت مثابۃ للناس و امنا، جب ہم نے اسی گھر کو بنا دیا بار بار آنے کی جگہ لوگوں کے لیے، امن اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور ہم نے کہا بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ، یعنی جہاں کھڑے ہو کے آپ نے بنیادیں اٹھائی تھی، مقام ابراہیم پہ ہم نفل پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ۔ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی بتوں سے پاک صاف کر دو۔ ابراہیم نے ٹھہرتے ہوئے یہ بھی اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے الگ رکھنا، کہیں ہم ان بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہوں نے یہ ذمہ داری دی کہ سب کے لیے اس کو گھر کو بتوں سے پاک کر دو، صرف میرے لیے اس گھر میں آئیں گے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے، ربی اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے جو کوئی ایمان لے آئے گا، منہم ان میں سے، باللہ والیوم الاخر، اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، اور جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، فأمتعہ قلیلا، میں اسے فائدہ دوں گا کم، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں گھسیٹوں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے یاد کا کم قیمت پر سودا کرتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا قیمت وہ بہت زیادہ لیتے تھے، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا جتنی بھی اکٹھی کر لے وہ کم ہے، اس لیے کہا کہ کم قیمت۔ یہاں بھی کہا کہ جو کفر کرے گا میں اسے فائدہ دوں گا تھوڑا، حالانکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے رہے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یہ جو لوگ شہروں میں دندناتے پھرتے ہیں نا، ان کا اس طرح دندناتے ہوئے پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے دنیاوی فائدہ نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ جو سارے عیش و عشرت آرام مومنوں کو آخرت میں ملنے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ انہیں کافروں میں یہاں دنیا میں ہی دیے جا رہا ہے، کیونکہ ان کے آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے دوبارہ اٹھ کے زندہ ہونا ہی نہیں ہے، بس زمانہ ہمیں ہلاک کر دے گا، بات ختم، یہی موت ہمارا فیصلہ کر دینے والی ہے۔ حالانکہ یہ موت میں نے آپ کو بتایا تھا اس جہاں سے اگلے جہاں میں جانا ہے، یہ زندگی کو مکمل نہیں کرنے والی، زندگی تو رہنی ہمیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آخرت میں موت کو ذبح کر دینا ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے، تو یہاں سے انتقال ہوتا ہے ہمارے، یعنی منتقل ہوتے ہیں ہم،
यहाँ से अगले जहाँ में इंतकाल हुआ, फिर आगे से उठेंगे अल्लाह के यहाँ, फिर जो है क़यामत कायम जब होगी तो सब उठ के अल्लाह के सामने चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम तो सिर्फ उससे कहते हो ना फ़ायदा देने के लिए, तो मैं तो रब्बुल आलमीन हूँ, मैं सिर्फ मोमिनों का नहीं हूँ रब कि मैं उन्हें दूंगा, मैं काफिरों को भी फ़ायदा दूंगा। यानी दुनियावी फ़ायदा अल्लाह ताला सबको दे रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है। फिर मैं आग के अज़ाब की तरफ घसीटूँगा, घसीट के लेके जाऊँगा, और बुरी है लौटने की जगह। अस्तग़फिरुल्लाह। भाई यारफ़ा इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर की बुनियादें उठा रहे थे, वो इस्माईल अलैहिस्सलाम भी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, कह रहे थे रब हमसे कबूल कर लेना। यानी सिर्फ गुनाहों से बचने की दुआ मांगने की नहीं है ज़रूरत, नेकियों के कबूल होने की भी दुआ मांगनी चाहिए। ये इतना अहम काम कर रहे थे, अल्लाह के हुक्म से बुनियादें उठा रहे थे खाना काबा की, तो उन्हें डर था कि कहीं हमसे कोई कमी या कसूर ना हो जाए, तो कहते थे यार अब हमारे हमसे कबूल कर लेना, इन्नका अंता समीउल अलीम, बेशक तो सुनने वाला जानने वाला है। हम थोड़ी सी नेकी करके अब बड़ा समझते हैं जी बस ख़त्म, हम बस नेकी कर लिया अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। उसकी कबूलियत की दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हमसे नेकियां कबूल कर लेना और गुनाहों से बचने की तौफीक दे देना, ये है दुआ। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ए रब हमारे अपना फरमा बरदार बना दे हमें। कौन दुआ मांग रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम जिन्होंने हर अल्लाह के हुक्म के आगे अस्लम तो रब्बिल आलमीन, कि मैंने सर झुका दिया रब्बुल आलमीन के लिए, वो दुआ करें या अल्लाह मुझे और हमारी औलाद को अपना, मुझे और दोनों के लिए करें मुस्लिमैन तस्निया है कि हमें अपना फरमा बरदार बना लेना, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद में से एक उम्मत भी अपनी फरमा बरदार बना लेना। तो मुसलमान उम्मत जो है ना, ये असल में इसका फ़र्ज़ यही है कि वो अल्लाह का फरमा बरदार होकर रहे, क्योंकि हम मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करने वाले हैं। दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मिल्लत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। वारिना मनासिकना, हमारे हज के तरीके सिखा दे, वतुब अलैना, तुम्हारी तौबा कबूल कर ले, इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तो तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। एक तो ये कि वो बग़ैर लिबास के तवाफ़ किया करते थे, दूसरा अपने बुतों के नाम से बुत रखे हुए थे उसको खुश करने के लिए करते थे। तो ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारे जो सही तरीके ना हमें उससे हमें आगाह कर दे, और हमारी तौबा कबूल करके तू तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। रब्बाना वाबस फ़ीहिम, ए रब हमारे भेज इनमें रसूला लेकर रसूल मिनहुम, इन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिका, जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, और सिखाए उनको किताब और हिकमत, वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक और साफ़ करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ज़बरदस्त हिकमत वाला है। यही दुआ थी कि फिर जो आखिरी नबी आए हैं हज़रत इस्माईल से आए हैं, बनी इस्माईल से आए हैं, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ का नतीजा हूँ। तो यहाँ पे चूँकि आपके पास हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, इसलिए उन्हीं के बारे में दुआ थी कि अल्लाह इनमें से एक ऐसा रसूल भेज देना जो इन्हें तेरी आयात की तिलावत करके उनका तज़किया नफ्स कर दे, यानी उनसे गुमराही के अंधेरे छट के उनके लिए हिदायत की नूर का बाइस बन जाए, और उनको किताब और हिकमत की तालीम दे, और उन्हें पाक और साफ़ कर दे। तू ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है, यानी ये तू ही कर सकता है, हमारे में ताकत नहीं है। हमारा काम था बुतों से पाक साफ़ करना, अब दिलों को तज़किया करना अल्लाह ताला ये तेरे इख्तियार में है। वो एक नबी को भेज के इनका तज़किया नफ्स कर दे। मैं यरग़ब अन मिल्लत इब्राहीम, कौन है जो मुँह मोड़ता है हज़रत इब्राहीम के मज़हब से, इल्ला मन सफ़िया नफ्सो, मगर जिसने अपने आप को बेवकूफ़ रखा। यानी कोई भी असल में नबी हज़रत इब्राहीम के मज़हब का इनकार नहीं करता। यहूदी और ईसाई भी कहते थे हम हज़रत इब्राहीम के मज़हब पर हैं, हालांकि वो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि सही मज़हब वही है, इसलिए वो ये ज़ुबान से यही कहते थे हम उनके मज़हब पर हैं। और अल्लाह ताला ने कहा था वो कहते हुए ये नहीं सोचते कि हज़रत इब्राहीम यहूदी या ईसाई कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बाद की बात है, हज़रत इब्राहीम बहुत पहले आए थे। तो जब ये कहते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि तब तो ये तौरात और इंजील थी ही नहीं, तो वो हज़रत इब्राहीम कैसे यहूदी ईसाई हो सकते थे, वो तो तौहीद परस्त मुसलमान थे। वला कद इस्तफ़ई ना हो, हमने उसे दुनिया में चुन लिया, व इन्नो फिल आखिरत लमिन सालिन, व आखिरत में नेकों में से होगा। यानी जो हज़रत इब्राहीम का मज़हब छोड़ेगा वो बेवकूफ़ होगा, अपने आप को वो कम अक्ल होगा जो हज़रत इब्राहीम की मिलत को छोड़ेगा। इस काला रब्बु अस्लिम, जब कहा उसको उसके रब ने तू फरमा बरदार हो जा, काला तो फ़ौरन कह दिया अस्लम तो रब्बिल आलमीन, मैं फरमा बरदार हो गया रब जहान वालों के लिए। वबस्सा बिहा इब्राहीम बनी ही, वसीयत की इसी की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को, याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, या बनिया, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह हस्तफ़ा लकुमुद्दीन, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया है, फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना तुम मरना मगर इस हाल में कि तुम फरमा बरदार हो। अम कुंतुम शहदा,
یا تو موجود تھے اس حضرہ یعقوب الموت، جب آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت، اس قال لبنی ہی، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالو، تو وہ کہنے لگے نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و آبائی کا، تیرے ابا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ابراہیم اسماعیل اسحاق کے ایک ہی معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں اسی کے لیے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے تم جو کہتے ہو نا یہودی اور عیسائی تھے، تو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ نہیں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے وصیت کی تھی کہ تمہارے لیے اللہ نے دین چن لیا ہے اور تم فرما بردار حالت میں ہی اس دنیا سے جانا، اسلام کی حالت میں جانا۔ اور یعقوب علیہ السلام کو بھی جب موت آئی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہی پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی تم شرک ٹھہرانے والے جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہیں، تو ان کی وصیتیں سن لو کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا۔ تو ان کی اولاد نے جواب دیا کہ ہم صرف آپ کا معبود، آپ کے ابا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے ایک ہی معبود کی، یعنی ایک ہی معبود ہے سب کا، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، کسی کی پوجا نہیں کریں گے۔ تل کا امت، ان کا دخلت، وہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہوگا جو اس نے کیا، وَلَکُم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس امت کی فکر کیوں کرتے ہو، تم اپنی فکر کرو۔ یہ کہتے ہو حضرت ابراہیم یہودیاں عیسائی تھے، وہ جو بھی تھے یہ ان کے ساتھ تھا، ان کا عمل ان کے ساتھ ہوگا، تم اپنے عمل کی فکر کرو، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ وقالوا، وہ کہتے ہیں کونوا ھودا و نصارا، ہو جا یہودیاں عیسائی تہتدوا، تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اصل میں وہ یوں کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہیں، کہ وہ لوگوں کو ادھر لانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہیں، اس لیے تم بھی یہودیاں عیسائی ہو گئے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ انہیں پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرنے میں ہدایت ہے، ان کا انکار کرنے میں گمراہی ہے، تو اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیاں عیسائی تھے، نعوذ باللہ، تو لوگوں کو کہتے تھے تم بھی یہودیاں عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ کل، جواب دے دو، بل ملت ابراہیم حنیفہ، صرف حضرت ابراہیم کا مذہب جو کہ توحید پرست تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ قولو، کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل علینا، جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو اتارا گیا حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب الاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے دوسرے نبی اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ فین آمنوا، اگر وہ ایسا ایمان لے آتے ہیں، بمثل ما آمنتم، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، بھی جس کے ساتھ، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِن تولوا، اگر پھر جائیں، فإنما هم فی شقاق، پس بے شک وہ مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، فسیکفیکہم اللہ، پس کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ تعالیٰ، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی تم نے دعوت دینی ہے، اگر وہ ایمان لے آتے تو ٹھیک ہے، ایمان نہیں لاتے، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہو جائے گا ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی مقابلہ کر لے گا۔ صبغت اللہ، رنگ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی دین اللہ کا اختیار کرنا، اللہ کا رنگ چڑھا لینا اور توحید پہ قائم رہنا۔ وَمَا نَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے بڑھ کے کس کا اچھا رنگ ہو سکتا ہے۔ یہ رنگ کی بات اس لیے آئی کہ عیسائیوں کو جب ان میں کوئی عیسائی ہوتا ہے اسے پیلا رنگ سے رنگتے ہیں، سارا پتہ چلتا ہے یہ عیسائی ہو گیا، اسے کہتے ہیں بتسمہ، وہ بتسمہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ جب وہ عیسائی کرنے کے لیے، تو کہا کہ رنگ تو اللہ کا سب سے اچھا ہے، جس نے اللہ کا رنگ چڑھا لیا کوئی رنگ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کل، ان سے پوچھو، اتحاجوننا فی اللہ وربنا وربکم، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو تمہارا اور ہمارا رب ہے؟ یعنی جھگڑا کس کے بارے میں کر رہے ہو؟ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، کہ جگہ پڑھیں گے آگے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافروں سے سوال کرو کہ تمہارا خالق کون ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر بات جو ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ بے قرار کی جواب کا، اس کی دعا کا جواب کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کہتے ہیں پھر تمہیں چاہیے کہ اللہ کا نام اپنے اوپر چڑھا لو، اللہ کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اپنی آپس کی شخصیتوں کے بارے میں جھگڑا کرو، لیکن اللہ کے بارے میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ،
لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، کیونکہ جو حساب لیا جائے گا عملوں کے بارے میں لیا جائے گا۔ اللہ کے بارے میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، نہ تمہیں نہ ہمیں، تو پھر یہ کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے مخلص ہیں، یعنی ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد علیہ السلام کانوا ھوداً و نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ کل پوچھو ان سے، انتم عالم من اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ من اظلم من کتم شہادت عند من اللہ، کون زیادہ ظالم ہے اسے جسے چھپائی گواہی اپنے پاس اللہ سے؟ یعنی انہیں پتہ ہے، یہ کہا کہ اپنے پاس گواہی چھپائی، یعنی انہیں پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے، لیکن وہ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو بے خبر نہیں ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہوگا جو اس نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں ملے گا جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر ایک نے اپنی اپنی امت کا، اپنے اپنے عملوں کا حساب دینے والے، کل امت عملہم، ہر امت کے لیے ان کا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ اب ہے تحویل قبلہ، اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں تو پھر میں رکوع پورا اسی طرح پڑھ دوں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہوئی ہے، تو جب تک نئی شریعت نہ آئے تو نبی پہلی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اب مدینہ میں آنے کے بعد جب نماز فرض ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جو یہودی اور عیسائی تھے ان کے لیے بیت المقدس میں اپنا اپنا قبلہ اختیار کرنا آسان تھا، یہودی مغرب کی طرف منہ کرتے تھے، عیسائی مشرق کی طرف۔ اب وہاں ہوتے ہوئے وہ اپنے پکڑ لیتے تھے جگہ، وہ مشرق کی طرف مغرب کی طرف، کہ ہماری اس طرح نماز ہو جاتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عرصے سے چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بنیادیں میرے باپ ابراہیم نے اٹھائی ہیں اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اب ان کی خواہش پہ آگے آپ پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پہ قبلے کو تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے بھی یہی تھے، لیکن یہ مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق قبلے کو تبدیل کیا گیا۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں کہہ دیا کہ جب تم یہ کام کرو گے نا تو جو کم عقل ہیں وہ یہی کہیں گے کہ کس چیز نے قبلے کی طرف پھیر دیا۔ اب جو پہلے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس سے وہ ضائع ہو گئی ہیں، یا اب جو پڑھیں گے وہ ضائع ہو جائیں گے؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جب میں نے حکم دیا جس نے اس کا کہنا مان لیا وہی عقل مند ہے۔ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لانے سے مراد ہی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کر کے اس نے اپنی آخرت کو کامیاب بنا لیا۔ تو یہاں انہوں نے بہت سے اعتراض کرنے تھے، اس لیے آپ پڑھیں گے جب یہ رکوع تو 3-4 دفعہ اللہ بار بار حکم دے رہا ہے کہ اس کی طرف منہ کر لیں، اس کی طرف منہ کر لیں، کیونکہ آپ کی بہت شدت سے خواہش تھی۔ اور صفحاء کیا کہا کہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لیں، تو کہتے ہیں کیا ہم کم عقل کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو وہ کم عقل ہیں، اس لیے کم عقل ہیں کہ اللہ کے حکم پہ اس میں حکمتیں ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، پہلے ایسا کیوں تھا، اب ایسا کیوں ہے۔ لیکن مسلمان کا یہ طریقہ نہیں، مسلمان کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے کہا مان لیا، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے اور ہم نے تصدیق کر دی، یہ مسلمان کا کام ہے۔ تو جو یہودی اور عیسائی ان کا کام یہ راز کرنا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بیوقوف کہیں گے لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم اللاتی، کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھی۔ کل انہیں جواب دو، للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہی اصل میں سیدھا راستہ ہے، کیونکہ اب میرا حکم آ گیا ہے، جب تک میرا حکم نہیں تھا وہ بھی راستہ وہی تھا، لیکن اب میرے کہنے پہ جو قبلہ تبدیل کرے گا وہی سیدھا راستہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے کہ سب امتوں پر گواہ بنے گی۔ ایک تو یہ کہ وہ درمیانی امت ہے، اوس پہ رہنے والی ہے، ہر کام اعتدال سے ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں پر وہ گواہ ہوں گے، کسی امت کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی۔ وما جعلنا القبلۃ، اور نہ کسی رسول کو دی گئی، رسول تم پر گواہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا۔ وما جعلنا القبلۃ اللاتی کنت علیہا، نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، کون اپنی ایڑیوں پہ لوٹ جاتا ہے۔
यानी हमने जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने अब देखना ये जो भी हुक्म आए उसके बाद अल्लाह ताला देखना ये चाहता है कि क्या वाकई ये सिद्ध के दिल से ईमान ले आए हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से कहते हैं। जब हुक्म आ गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो उन्हें चाहिए था उसके मुताबिक फ़ौरन ईमान ले आते। लोगों ने, आपको पता है किबला जब 2 रकअतें पढ़ी हुई थी आपने, बाज़ कहते हैं ज़ोहर की नमाज़ थी, बाज़ कहते हैं असर की, तो जब किबले का हुक्म आया था आपने नमाज के दौरान ही किबला तब्दील कर लिया और सारे जो मुक्तदी थे उन्होंने भी किबला तब्दील कर लिया और बाहर आके बताना शुरू कर दिया कि किबला तब्दील हो गया, किबला तब्दील हो गया है। तो कहा कि हम ये जानना चाहते थे रसूल की पैरवी कौन करता है और कौन अपनी एड़ियों पे लौट जाता है। वह इनकानत लकबीरतन, ये बहुत बड़ी बात थी, इल्ला लल्लज़ीना हदल्लाह, सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ने हदायत दी। देखा ना, इतने अरसे से नमाज़ पढ़ रही हैं बैतुल मक़दस की तरफ, एकदम किबला तब्दील किया और नमाज के दौरान किया, तो ये आसान काम नहीं था। ये उन्हीं वही कर सकते थे जिनके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही, उनकी सदाकत को जानते थे और उन पे सिद्क़ के दिल से ईमान लाते थे। सिर्फ वही लोगों ने ऐसा किया। वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान ज़ाया करने वाला नहीं है। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक तो अल्लाह ताला तो लोगों के साथ शफ़क़त करने वाला, रहम करने वाला है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई, तहक़ीक़ हम देखते हैं आपका चेहरा बार बार उठते हुए आसमान में। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा, हम आपको ज़रूर फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसको आप पसंद करते हैं। बहुत से काम अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के मुताबिक किए हैं और बहुत से काम हज़रत उमर की ख्वाहिश के मुताबिक नाज़िल हुए हैं। बाकियों को तो कहा कि आप अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, यहाँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर रहे हैं। ये अंदाज़ा कर लें ज़रा, एक जो आते हैं ना सूरत अलम नशरा में वाला सौफ़ा यूतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। यहाँ हज़रत मूसा ने कहा था मैं इसलिए अल्लाह ताला जल्दी आ गया हूँ अल्लाह का तर्ज़ा, ताकि मैं तुझे राज़ी कर लूँ। तो अक्सर आप देखेंगे कई जगह पे अल्लाह ताला ने कहा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करूँगा। हम तुझे उस किबले की तरफ फेर देंगे, तर्ज़ा जिसको तो पसंद करता है। फ़वल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, फेर ले अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। वह सुमा कुंतुम, जहाँ कमी तुम हो गए, फ़वल्लु वजहकुम शतरा, तो अपने चेहरे उसी की तरफ फेरना। यानी सिर्फ खाना काबा के अंदर नहीं है कि उसको आपने मरकज़ बनाना है, जहाँ भी आप हैं, जिस जगह पे हैं, जिस हालत में हैं, आपने किबला खाना काबा को बनाना है। सिमत कोई कैद नहीं है, चाहे शमाल है, जनूब है, मशरिक़ है, मगरिब है, लेकिन खाना काबा मरकज़ है सब मुसलमानों का। वरना तो हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किबला बना के उसे करता रहता है, नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह ने एक मरकज़ बना दिया। वइन्नल्लज़ीना उतुल किताब, और जिनको किताब दी गई, ला यालमुना, वो जानते हैं, अन्नल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, ये हक़ है उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यामलून, अल्लाह ताला उनके कामों से खबर नहीं है। यानी ये तो इतराज़ कर रहे हैं कि किसने फेर दिया उनके किबले से, वो दिल से जानते हैं कि ये हक़ है और अल्लाह ताला उनके कामों से बेखबर नहीं है। लेकिन ये मुँह से जो मर्ज़ी कहते रहें, इनकी बातों की परवाह ना करें, क्योंकि वला इन आतैतल्लज़ीना उतुल किताबा, अगर आप उन लोगों के पास जिनको किताब दी गई आ जाएँ, बिकुल्ली आयतिन, हर निशानी लेकर, मा तबियु किबलतक, वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ इसको अगर वैसे अपने हम ज़िंदगी के साथ जोड़े ना, तो अल्लाह ताला कितनी हमें बताता है बातें कर कर के, छोटे छोटे अज़ाब दे के, कोई निशानियाँ दिखा दिखा के कि ये किसी तरह मेरी तौहीद पर कायम रहें। लेकिन जिनको अल्लाह हिदायत देता है वो तौहीद पे कायम रहते हैं, वरना वो बहक जाते हैं, वो उससे फ़ायदा नहीं उठाते। इसलिए अल्लाह ताला ने ये फितरत बताई है, जिनको किताब दी गई उनका ये हाल है कि सारी निशानियाँ भी उन्हें ला के उनके कदमों में ढेर कर देंगे ना। जिन्होंने ईमान नहीं लाना वो नहीं लाना, और जिन्होंने ईमान लाना है, जो अल्लाह रसूल ने कह दिया वो कह देते हैं हम ईमान ले आए। जिनके अंदर ईमान घुस गया है, वमा अंता बिताबिन किबलतहुम, आप उनके किबले की पैरवी नहीं करने वाले। वमा बाज़ुम बिताबिन किबलत बाज़, ना वो एक दूसरे के किबले की पैरवी करते हैं। वला इन तबाता हवाहुम, अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, मिन बादी जाक मेरा इल्म आने के बाद, इन्ना कैज़ल मिन ज़ालिमीन, आप उसका ज़ालिमों में से हो जाएंगे। उनकी ख्वाहिश क्या थी, मैंने आपको बताया था कि आके कहा था एक साल हमारे किबले की तरफ मुँह कर लें, एक साल हम आपके किबले के कर लें। कहा अगर इल्म आने के बाद आपने उनकी पैरवी की ना उनकी ख्वाहिशात की, तो आप फिर ज़ालिम हो जाएंगे। अल्लाज़ीना आतैनहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी, यारिफूना कमा यारिफूना अपनाहुम, वो उसको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। यानी यहाँ किताब की तरफ भी इशारा आ गया, क्योंकि उनकी किताबों में इसकी खुशखबरी दी हुई थी और ये किताब उनकी किताबों की तस्दीक करती है। इसे उसको पहचानते हैं कि ये तो वही अकाम है जो हमारी किताब में असल थे, और रसूल को भी ऐसे पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं। वइन्ना फ़रीक़ा मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़, बेशक एक फ़रीक़ उनमें से हक़ को छुपाते हैं। वहम यालमून, वो जानते भी हैं, यानी जानते बूझते हुए हक़ पे पर्दा डालते हैं। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, आप ये यकीन रखें कि हक़ आपके रब की तरफ से है। फ़ला तकूनन्ना
तकूना मिनल मुमतरीन, आप शक करने वालों में से ना हो जाना। आप उनकी बातों में आ गए कि तुम्हारा ईमान ज़ाया हो गया, कहीं शक ना करने लग जाना। ये आपके रब की तरफ से हक़ ही है। वले कुल्ली विजहतुन, हर एक ने अपना कोई रुख मुकर्रर किया हुआ है, हर एक का कोई ना कोई मरकज़ है, हुआ मवलिया, वो उसी की तरफ मुँह फेरने वाला है। यानी वो बुतों को खुश करने के लिए वही काम करते हैं, कहते हैं जी हमारे बुत खुश हो रहे हैं, लेकिन हर एक एक रुख है। लेकिन मोमिन का रुख जो है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। फस्तबिकुल खैरात, भलाइयों में सबकत ले जाओ। ऐना मा तकूनु, जहाँ कहीं भी तुम होगे, याती बिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह ताला तुम सबको ले आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वमिन हैसु खरजता, जहाँ से भी आप निकलें, फवल्ली वजह का शतर मस्जिद हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। ये तीसरी दफ़ा फिर कहा जा रहा है, क्योंकि एक नया हुक्म था ना कि एकदम से पहले काम करें, वो भी अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, अब एकदम हुक्म बदल के दूसरा हुक्म आ गया तो काम तो मुश्किल था, इसलिए कई दफ़ा अल्लाह ताला कह रहे हैं वइन्नहु लल-हक़्क़ु मिन रब्बिक, बेशक ये आपके रब की तरफ से हक़ है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। यानी तुम खुश दिली से किबला तब्दील कर रहे हो या तुम्हारे अंदर कोई खुद बुत तो नहीं है, ये अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बाखबर है। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शतर मस्जिद हराम, फिर आगे दोबारा कि जहाँ से भी आप निकलें अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। वहैसु मा कुन्तुम फवल्लू वजूहकुम शतरा, फेर लो अपने चेहरे जहाँ कहीं तुम हो उसी की तरफ। लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलैकुम हुज्जत, ताकि लोगों के दिलों में तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई हुज्जत ना रहे, कोई दलील ना रहे। यानी अगर खाना काबा के अंदर आप उसे किबला बना रहे हैं, लेकिन कहीं और जाके आप उसे किबला ना बनाएं, फिर बैतुल मक़दस से मुँह कर लें, तो ये अल्लाह ताला जानता है कि जहाँ भी तुमने उन्हें अपना रुख उधर ही फेरना है, ताकि लोग कुछ कह ना सकें कि यहाँ तो उन्होंने इधर किबला किया था, अब यहाँ आके उसको उधर रुख कर रहे हैं, ऐसा ना हो। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जुल्म किया उनमें से। यानी जो जालिम हैं, जो अल्लाह की बात को नहीं मानते, वो हर तरीके से एतराज़ ही करेंगे, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो नहीं करेंगे। फ़ला तख़शौहुम, तुम उनकी बातों से न डरना, वख़्शोनी, मुझे से डरो। वले उतिम्मा नेमती अलैकुम, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूँ। वला अल्लाकुम तातदून, और ताकि तुम हदायत पा दो। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूला मिनकुम, जैसा कि हमने भेजा तुम में एक रसूल तुम में से। यतलू अलैकुम आयातिना, जो तिलावत करता है तुम पर हमारे अहकाम की। व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक करता है। व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम पहले नहीं जानते थे। यानी 571 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई हज़रत ईसा के बाद, फिर 40 साल की उम्र में जाकर नबूवत मिली है। तो आप सोचें 600 से ऊपर साल हो गए ना ये। तो कहा कि तुम जो बातें नहीं जानते थे अल्लाह ने तुम पे खोल के बयान कर दी हैं, और किताब और हिकमत की तालीम सिखाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अल्लाह ताला ने। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अब जो मैंने रसूल तुम पर भेजा है, हमारी आयत की तिलावत करता है, उस अहकाम पर अमल करके तुम अपना राब्ता मेरे साथ जोड़ लो, मुझे याद रखना, मेरे अहकाम पे अमल करना। अज़कुरुकुम, तो मैं तुम्हें याद रखूँगा। और कैसे मैं याद करना है, कैसे मुझे याद करना है? वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करके, कि जो मैंने अल्लाह ताला ने किसी चीज़ का एहसान नहीं जताया, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान अलग से जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने एहसान किया तुम पर जब तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वरना कौम तो गुमराह हो चुकी थी, पहली किताबों में तब्दीलियाँ हो चुकी थी, उनकी नबियों की ज़िंदगी भी महफूज नहीं की गई थी, तो ये कौम तो कभी भी राह रास्त पे ना आती। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो। ला तकफुरून, मेरे अहकाम का इनकार ना करना, फरमा बरदारी करके शुक्र बजा लाना है, और नाफरमानी करके कुफर ना करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, अब मुझे याद रखने के लिए तरीका क्या है कि मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी तुम पे ज़्यादतियाँ जुल्म हो रहे हैं, तुम पे ताने दिए जा रहे हैं, लेकिन तुमने इन सब बातों पर नमाज के साथ और सब्र के साथ बर्दाश्त करना है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात, ना तुम कहो उनको जो मारे जाते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में मुर्दा, बल अहयान, बल्कि वो ज़िंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। ये कल अच्छी खासी इस पे बात हो गई थी कि कैसी ज़िंदगी है उनकी। लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्स मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, इस आयत पे गौर कर लें। ये जो ज़िंदगी है ना, ये खुशियों के लिए नहीं दी गई ज़िंदगी। जब इंसान इम्तिहान की तैयारी कर रहा होता है ना, बच्चा कोई आप देखते हैं ना, वो 1-2 माह के लिए पागल हुआ होता है, उसे कोई खुशी का मौका, कोई कुछ खाने कुछ होश नहीं होता, बस मुझे पढ़ने दे, बस मेरे इम्तिहान होने वाले, इम्तिहान होने वाला है। अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि मैंने भेजा ही तुम्हें इम्तिहान के लिए है। वाला नबलुवन्नकुम, हमने ज़रूर तुम्हारा इम्तिहान लेना, ज़रूर आजमाएंगे तुमको। बुलोना, नबलुवा का मतलब बुलोना,
बलौनी आपको पता नहीं किसे कहते हैं, मदानी जिसको आम ज़बान में कहते हैं। वो कैसे लस्सी बनाने के रिड़कते जाते हैं, जाग आती जाती है, रिड़कते हैं, जितना रिड़कते हैं उतना ही वो अच्छी मज़े की मछली लस्सी बन जाती है। इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला जब निखारता है तो खूब आजमाता है, और अम्बिया को सबसे ज़्यादा आजमाया गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें सबसे ज़्यादा आजमाया गया, क्योंकि उन्होंने क़यामत तक के लिए रहना था, उनकी शरीयत ने भी और उनकी ज़िंदगी को भी उस फैसला बनाना था। तो कहा हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे किसी चीज़ के साथ। क्या क्या चीज़ होगी? खौफ, कि पता नहीं मैं ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, या फिर भूख से, ये भी एक आजमाइश है, और माल, जान और फलों की कमी से, यानी माल और जान की कमी से भी कारोबार में नुकसान हो सकता है। जो अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं, रिश्ते दिए हैं, उनमें से कोई अल्लाह ताला अपने पास बुला ले, जानों की कमी से भी, और फलों की कमी से, यानी कहत भी आ सकता है। बशरी साबिरीन, खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। यानी आजमाइशें तो सब पे आएंगी, उन पे भी आएंगे जो सब्र से वक्त गुजार लें, उन पे भी आएंगे जो ना गुजारे। सब्र वो है जो सदमे के शुरू में हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुजरे, एक औरत बड़ी जज़ा फ़ज़ा में मसरूफ़ थी, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पीट भी रही थी। तो लोगों से पूछा क्या हुआ? कहा इसका बेटा फौत हो गया है। तो आपने उससे कहा तो सब्र कर। तो उसने जवाब दिया कि तेरा बेटा मर गया तो मैं देखती। उसे नहीं पता था कहने वाले कौन है। जब आप आगे चले गए तो लोगों ने उसे बताया कि पता है कौन आपको बता रहे थे? बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर वो बड़ी शर्मिंदा हुई, आपके पास गई, कहा या रसूल अल्लाह मैंने सब्र किया। क्या सब्र ये नहीं है, सब्र वह जो सदमे के शुरू में है। क्योंकि मैंने आपको ये भी हदीस कई दफ़ा सुनाई है, जब अल्लाह ताला किसी का अजीज़ माँ बाप में से, औलाद में से, मियाँ में से कोई एक रिश्ता भी अल्लाह ताला जुदा करते हैं, जब रूह कब्ज़ करने आते हैं मलकुल मौत, तो अल्लाह ताला उससे पूछते हैं कि जब तूने फ़लाँ की रूह कब्ज़ की तो उसके करीबी रिश्तेदारों को किस हाल में पाया? वो कहेंगे अल्लाह वो तेरी रज़ा पे राज़ी थे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि इनका घर बना दो जन्नत में जिसका नाम बैतुल हम्द रखो, और क़यामत के दिन एक झंडा गाड़ा जाएगा और कहा जाएगा हम मादून कहाँ हैं, यानी हर हाल में अल्लाह का शुक्र करने वाले कहाँ हैं? तो वो सब झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे और जन्नत की तरफ चले जाएंगे। सब्र का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है। कल मैंने आयत सुनाई थी, इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अजर बग़ैर हिसाब के दिया जाएगा। सब्र करने से मुराद इन तकलीफ़ों पे भी सब्र करना है और दीन पे जमे रहना भी है, चाहे खुशी आए गमी आए। ये नहीं कि खुशी में तो हम आपे से बाहर हो जाएं, गमी में रोना शुरू कर दें, अल्लाह ताला हमारा सुनती नहीं है, ये नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्र करने वालों को खुशखबरी क्या दो? अल्लज़ीना इज़ा असाबत मुसीबत, जब उन्हें कोई मुसीबत आती है, कालू तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी उनका रवैया ये होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी से है। खुशी आई है अल्लाह की मर्ज़ी से है, अल्लाह तेरा शुक्र है। गमी आई है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरी तरफ से है, ये मेरे लिए ज़रूर बाइस रहमत बनेगी। क्योंकि हदीस भी है कि मोमिन का अजीब हाल है, उसके लिए खुशी और गमी दोनों बाइस रहमत हैं। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी तो समझ आती है, गमी कैसे? आपने कहा इसलिए कि मोमिन खुशी में शुक्र करता है, गमी में सब्र करता है, तो दोनों उसके लिए चीज़ें बाइस रहमत बन जाती हैं। यहाँ भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। जो लोग ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, असल में इसके मफ़हूम को समझे ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। ये खुशी और मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से है, उसी की तरफ वापस चली जाएगी। अल्लाह ने दी है इन्ना माल उसली युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। इन्नल फर्ज माल कर्ब, तकलीफ़ के बाद कुशादगी आएगी। तो अल्लाह ताला जब ये लोग ऐसा कहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उन पर मेहरबानी और रहमत है अल्लाह ताला की। व उलाइका हुमुल मुहतदून, असल में यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही अल्लाह के दीन को सही समझ पाए हैं, जो खुशी और गमी दोनों में सब्र करते हैं। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। वमन हज्जल बैता वही तमरा, जो कि हज करे खाना काबा का या उम्रा करे, फ़ला जुनाह अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं, अन यतव्वफ़ बिहिमा, कि वो उन दोनों का तवाफ़ करे। वमन ततव्वा खैरन, और जो खुशी से भलाई करेगा, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो अल्लाह ताला कदरदान जानने वाला है। सफ़ा मरवा अभी सही तो मैंने आपको बता दी। असल में इन दो पहाड़ियों पर उन्होंने बुत रखे होते थे, उनके चक्कर लगाया करते थे जो मुशरिकीन थे। जब अल्लाह के शहर में से आ गया तो ताजरा के बाद तो बुत वहाँ से हटा दिए गए हुए थे। तो अब इनके दिल में कलक था कि अगर हमने इनका सही की तो कहीं उनकी मुशाबत ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने बताया कि अब अल्लाह की निशानियों में से है, आप बेखौफ हो के इसका तवाफ़ करें, बल्कि जो खुशी से करेगा, यानी दिल में उसमें कोई ख्याल ना आए कि पता नहीं मेरी कोई मुशाबत तो नहीं हो रही, खुशी से भलाई करेगा तो अल्लाह ताला तो कदरदान जानने वाला है। यानी जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जो उसको मानता है, तो अल्लाह ताला उसकी कदर करता है और अपनी रहमत में उसे ले लेता है। इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा,
بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری واضح نشانی اور ہدایت من بعد اس کے ما بیناہ للناس جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دیا فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، ایسے لوگ ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا اور لعنت کریں گے لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور بیان بھی کر دیا۔ یعنی صفا مروہ کا جب حکم آیا بعض لوگ اسے چھپا کے رکھتے رہے ہیں، کہا جو ظاہر کر دے گا، اگر چھپا لیا پہلے بعد میں پتہ چلا کہ غلطی ہو گئی، انہیں توبہ کر کے اصلاح کر کے اسے بیان بھی کر دیا، فاولئک اتوب الیہم، ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، لیکن جنہوں نے انکار کیا وہ ماتوا اسی حال میں مر گئے، وہ ہم کفار کے کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو رحمان و رحیم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ میں کل ساتھ ہی اگلے کے ساتھ ہی کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔